जय भोलेनाथ सांग मैंने आज जमी पाग होना भारी इच्छा है मटन खावाई से निजे गली मटन आने मटन दरीटा देखी मो मन खाली उड्डिला कि बुड्डिला। जय भोलेनाथ सांग मैंने देखो आज जमी पाग होती पाग को केवल मटन माड़ मटन धरिकी आसली आज मटन रेसिपी छुआ मानक एका जब मामा तो चुली रे कर गैस रे करना मटनटा आज चुली रे करे खाया आज वर्षा पाग सांग मैंने एत जोर वर्षा होउछि जे कहिबार कथा नहीं मन ना किंतु छुआ को जिद्दी पाखरे निजको हार मानिबा को पड़िला शेष में चुली व्यवस्था कली मोर दी प्रकार चुली रखी सांग मैंने गोटे सीमेंट चुली देखुए आ गोटे कढ़ई चुली माटी चुली दीटा चुली व्यवस्था करछि डेक्ची बसैली डेक्ची रे तेल देली चीनी टिके पकेली पियाज काटिकी रखी ताकू पकेबी सांग मैंने जहाँ कहतु चुली रंधाटार टेस्ट आउ कि ना शिल बटा मसला ठू आउ कि टेस्ट ना कि गोटे जिनस तो अड़ुआ हो जाऊँ चुली जो धुआंटा आखि एमती पोड़ जे तू रांधबू ना आखि की दलू से जहाँ हो जमी भी हो छुआ जिद्दी रे चुली रे रोसई कली चुली रे मटन जी रोसई कली कांदिली भी बहे कारण धुआं जो आखिरे पशि आउए बाप बाप कि पोड़ा हे भगवान पियाज तारी भितर जरिबा को बसिला सांग मैंने तारी भितर मु मसला सब रेडी करी रखी देइतिली लुण देदेली पियाज रे मसला बाटी बुटिकी तादरे भी रेडी कर देइतिली मु पियाज रे आगे लुण दे दिए मांस अनुसार कारण पियाज रे लुण देले कोन हो सांग मैंने पियाज रे टिके जल्दी जरी जीव तापर मसलारे मु हलदी दे देइतिली एकाथरे पकेइदेली जहा जाल देखुं ना केमी चुली जलुची हुतासन भाया मो मन तो खुशी होता मटन खाइबापी जी लुह गड़ाई थाए धुआं आउ जहाँ हो ये वर्षा पाग को छुआ को जिद्दी मोर भी लोभ थिला मटन खाइबारे से मटन जो रंग ता बास्ना आहा कौन आउ कहबी सांग मैंने छत कथा इे बाप देखुं कि कष्ट कि जंत्रणा तारी भीतर मत रांधिया पड़ू थाए आखि पोड़ी जाऊे खाली देखुं सांग मैंने केते वर्षा केते जोर होउची वर्षा हो बात्या हो बन्या हो मटन होउची धुआं भी हो सेगुरा आउ किए खातिर करे केमिति मटनटे हेले जल्दी खाइब मनीष आउ मो पुओ तार बसी थाए चिल समान केतबेले मामा मटन रांधिब आमे खाइबु सांग मैंने सत कहतु यही पाग को माछ अंडा सुकुआ चिकेन चलो हाँ ये पाग केवल मटन माड़ ना देखुं ना कलर पाटू नाल बाहरी पड़ो बा जबरदस्त कलर खतरनाक देखुं सांग मैंने ओहो मोर तो खाली कारण पाटू नाल बाहरी पड़ी से जो रंग देखु सांग मैंने से कलर को खाली देखु कलर को देखिले जापर तरकारीटा केमिति हम ये चुली की देखो आउ टे इे फेर गैस मु भात बसई थाए भात को देखा पड़ू थाए हे गुजराती डालचीनी गुंड अलगा कर रखी थाए तरकारी हो सारापर देवी आउ गरम मसला रखी थाए मांस पकेला समय गरम मसला देकी कषिबी ये छुआ को कौन डाकिले शुणु था मटन खाइबे साहाଯ୍य करियार नाही से हो तांकर बुलंतु मु अच्छी जतले तांकर शिक्षालिया ही बुलुछंती आ सांग ने खाली कलर को टिके देखंतु म वाह वाह के सुंदर हेइची मटन को देखुचंदी ना मु निजे देखि आछि ओहो इयाडे वर्षार गर्जन ओहो कि पानी एई पागर खाली मटन टे खाइबो खाई देई घोड़े की सोइबो सांग ने देखंतु मु गरम मसला देली मसला देरे एबे मु मटन पकेबी गरम मसला देली मटन पकेबी ता कषिबी आ मटन तो जहाँ भी लेट हम आ ये छुआ व्यस्त हेले कौन हम ये जो कहूँ चिकेन हो अधघंटा भितर हो 2 घंटा काल मु जो कांदी ये छुआ माने ता महत्व बुझीपार मटन खाइबू तो मामा कांदू बा से लुहर भासी जाऊ आमर कौन जाऊँ आमको तो मटन खाइबार अच्छी मत ना समस्त कहते बड़ खाउटी कि कथा
ମଣିଷ ରୋଜଗାର କରିଥାଏ ଭଲସେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ନ ଖାଇବୁ ମଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁ? ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣେ ଭଲସେ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କି ଜାଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଇଏ ଆମ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ପିଜୁଳି ଗଛଟେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତା ଜାଳକୁ ସବୁ ମୁଁ ଶୁଖେଇକି ସାଇତି କରି ରଖିଥିଲି କେବଳ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ଟେ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିଲେ ତା ସ୍ୱାଦଟା ନିଆରା। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଚୁଲି ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିଲା, ଧୂଆଁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ଖତରନାକ ଭାବେ ଜଳିଲା। ଯେମିତି ଖତରନାକ ଭାବେ ଜଳିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଟନ୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଖତରନାକ ଭାବେ ସିଝିଲା, ଆଉ ତରକାରୀଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ମଟନ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଳୁଟା ମୋତେ ଆଗରୁ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଏ ଛୁଆ ତ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଥାଏ, ଦେ 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 ଦେ। ତା ବାପା ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ମଟନ୍ଟା ଟିକେ ଡେରି ଲାଗିବ, ସିଝିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଯଥା ମୋ ଶାଶୁ ସିଏ ଖାଇପାରିବେ କି? ବୟସ୍କ ଲୋକ ଟାଣି ଘୋଷାରି ହେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ସଞ୍ଚିବୁ। କାହିଁକି ପଇସା ସଞ୍ଚିବା? ଆଜି ମଲେ କାଲିକି 2 ଦିନ। କାହିଁ ମୋର ବଞ୍ଚିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁ ଭଲ ଗୁଣ୍ଡେ ନ ଖାଇବି, ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ନ ପିନ୍ଧିବି? ସେଇଟା ଜୀବନ ନା। ଆଉ ଯେତି ବାକି ସମୟରେ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟଟା ବିତେଇବି। ତେଣିକି ଯାହା ହେଇଯାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମଟନ୍ଟା ହେଇ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଚୁଲିରୁ ଧୂଆଁ କମିଗଲାଣି। ଓ ମୋ ମନଟା କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେର୍ ମାମା ଆସିଗଲା ମଟନ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମା କାଢ଼। ଫେର୍ କାଢ଼ିଦେଲା। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ବାତ୍ୟା ହବ। ଧୂଆଁଟା ପୁରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋବାଇଲରେ। ପୁରା ରାତିଆର ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇ ଫେରିଲାଣି। ଫେର୍ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ମଟନ୍ ସିଝିବାକୁ ଫେର୍ ମାମା ପକେଇଦେଲା। ଫେର୍ ମାମା ଜାଳ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। ମାମା ଦେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ପୁରା ରେଡି। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମଟନ୍ଟାକୁ, ହାଣ୍ଡିଟାକୁ। ଚୁଲି ଜଳୁଛି, ମୌସମ ହେଇଛି ଆଜି। ଚୁଲି ଜଳୁଛି, ମଟନ୍ଟା ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା ବଢିଆ ମୌସମ ହେଇଛି ନାଇଁ? ମୌସମ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ, ମୌସମ କ'ଣ? ମଟନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି କେତେ ଅଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମୋତେ ପୁରା ଭୋକରେ ପୁରା ମୁଁ ଇଏ ହେଇଗଲିଣି। କ'ଣ କରିବା? ମଟନ୍ଟା ହବାକୁ ଆହୁରି ଲେଟ୍। ତୋର ପାଇଁ ହେଲା, ତୁ କହିଲୁ ଚୁଲିରେ ଖାଇବୁ, ଗ୍ୟାସରେ ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ୟାସରେ ବି ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବର୍ଷା କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଛି କାଲି କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ। କି ବର୍ଷା! 12ଟା ଲଘୁଚାପ ହେଲାଣି ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତିଆ ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଛୁଆଙ୍କର ଏକା ଜିଦି ଯେ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧ ମଟନ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମଟନ୍ରେ ଡାଲା ହବ, ଡାଲା ହବ, ଡାଲା ହବ, ଡାଲା ହେଇଗଲା। ମାମା ଟିକେ ଅନେଇଦେ। ତୋରି ପାଇଁ ତ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଖୁଛି। ହଉ ତୁ ଯା ଟାଉନରେ ଯା, ପାଣି ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ଲୋକ ଭାସି ହେଲେଣି। ଜାଣି ତୁ ସେଠି ରକ୍ଷା କରିବୁ। ହଁ, ଖାଲି ଜଗିକି ରହିଛି ଶାଗୁଣା ସମାନ ଏଇଠି। ବର୍ଷା ଲୋ ବାପ, ଇଏ ବର୍ଷା ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଏଠି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ନା ରେଡି ହେଇନି, ଫୁଟିନି ତରକାରୀ ରେଡି। କ'ଣ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି? ଯେନ ସବୁବେଳେ ଭାରି କେଚରା ଲାଗିଲାଣି ଏ ଦିନଟା। କ'ଣ କହିଲୁ? କି ଗୁଣ୍ଡ? ଗରମ ମସଲା ତ ପକେଇଲୁ, ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ। ତରକାରୀ ସରିଲା। ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଫିନିଶ। ଏଇ ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବେ, ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ। ଖୋଲିକି ଦେଖାଣିଲ ଟିକେ କେମିତି ହେଇଛି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ମଟନ୍ ସହିତ କେବଳ ମୁଁ ପୋଟଳ ଭଜା କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମଟନ୍ ଝୋଳ ହେଲେ ଆଉ ବାଟରେ ହଂସ ପଡ଼ିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପାକସ୍ଥଳରେ। ତାତିଛି, ଖାଇବୁ କେମିତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇ ଡେକ୍ଚି ବାଲା ମଟନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ହଉ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭ୍ଲଗ୍ରେ।